बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर के हवाले से और वहाँ होने वाली डेवलपमेंट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तीन चार मौज़ूआत हैं, तीन चार खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। पहले बात करेंगे बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी की जो इलेक्शन मुहिम है, उस दौरान उन्होंने किस तरह की गुफ्तगू की है, किस तरह वो अपनी मुहिम चला रहे हैं और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से उन्होंने क्या कहा है। दूसरी अहम जो खबर है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से है कि आज 23 जुलाई है और 23 जुलाई को अगर जो सैयद कमर रजा ने मुज़ाकरात किए थे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ, अगर उस मायदे पर ये जो गुफ्तगू हुई थी, जो मुज़ाकरात हुए थे, उस पर अगर अमल दरामद नहीं हुआ, तो 22 तारीख लास्ट डेट थी कि ये जो लॉन्ग मार्च है, ये मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ मूव करेगा। वो किस तरह का ऐलान कर सकते हैं, मूवमेंट आगे क्या होगी, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा अटैक कर रही है, बहुत ज़्यादा रद्द अमल ज़ाहिर कर रही है। जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुजफ्फराबाद में एक तकरीर की है जो काफ़ी मुतनाज़ा सूरत अख्तियार कर गई है और मरियम नवाज साहिबा ने जो वहाँ पर गुफ्तगू की है उस पर भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है। और पीटीआई आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान, ये जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन है उससे इतनी लाताल्लुक भी क्यों नजर आती है, और फिर जो जॉइंट अवामी एक्शन के लोग हैं जो तकलीफ में है, जो धरने में है, इस वक्त उनके साथ उनका बर्ताव कैसा है, इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया है। बाकी उन्होंने मीरपुर में एक छोटी बच्ची है लाइबा, उसको भी इंटरव्यू दिया है। तकरीबन सेम बातें की है और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट क्यों बंद है। तो बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने यही कहा है कि कश्मीर में इंटरनेट बंद है, अवाम तक आवाज़ ना पहुँच सके तो इंतखाब की साख क्या रह जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जब फ़ोन ना चल रहा हो, इंटरनेट बंद हो और ये 40 दिनों से ऐसा ही हो रहा है, तो ऐसी सूरत-हाल में डिजिटल मीडिया पर इंतखाबी मुहिम कैसे चलाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो फिर इन इंतखाबात की क्या साख रह जाएगी। ये बड़ा अहम नुकता है, इंतखाब की क्या साख रह जाएगी। और उनका मज़ीद कहना था कि जिन इलाकों में सूरत-हाल काबू से बाहर है, वहाँ पर महदूद पैमाने पर आप इंटरनेट बंद कर सकते हैं, फ़ोन सर्विस बंद कर सकते हैं, लेकिन सारी रियासत को इस तरह वहाँ यानी टेलीफ़ोन सर्विस बंद करके, इंटरनेट बंद करके सबको सज़ा नहीं दे सकते। तो ये बड़ा अहम नुकता है कि जब हम बैसियत मीडिया पर्सन, मुझे 2007 से मैंने रेडियो, टीवी पर प्रोग्राम करने शुरू किए। अ, हम जब मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन होते थे तो मुझ समेत पाकिस्तान का मीडिया इंडिया के इलेक्शन के हवाले से जो मकबूजा कश्मीर में इंडिया करवाता था, मुनक्कद करवाता था, उस हवाले से हम सेम ये बातें करते थे कि मीडिया ब्लैक आउट है, लोगों को ज़बरदस्ती वोटें डलवाई जा रही हैं। तो आइंदा जो मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन होंगे, क्या हम इस काबिल रह जाएँगे कि हम आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट बंद करवा कर लोगों को सप्रेस करके इलेक्शन अगर करवा रहे हैं और माहौल अगर साज़गार नहीं है, चूँकि किसी भी इंतखाब के लिए माहौल का साज़गार होना बहुत ही ज़रूरी है कि लोग अपनी मर्ज़ी से आज़ादाना तौर पर जाकर वोट डालें। अगर वो एनवायरनमेंट नहीं है, तो फिर इंतखाबात की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है। तो ये बहुत अहम इशू है जो बिलावल भुट्टो ने एड्रेस किया है। दूसरा सरदार याकूब जो आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर है, वज़ीर आज़म है, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा है कि जो मरल्ला वाल इलेक्शन यानी 3
डिफरेंट डेटों के अंदर करवाए जाने का ऐलान किया गया है। ये काबिल कबूल नहीं है, ये नामंजूर है। और बिलावल भुट्टो ने एक बात और भी कही थी कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ मुजफ्फराबाद को लिखेंगे कि वो वफाकी हुकूमत को लिखे कि आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट को बहाल किया जाए। आप अंदाजा करें कि बिलावल भुट्टो साहब के वालिद मोहतरम सदर आसिफ अली जरदारी है और कराची में उनकी हुकूमत है। अभी गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत बन गई है और ये जो हुकूमत इस वक्त इन प्लेस है वफाकी, ये पीपल्स पार्टी की मदद से ही इस वक्त मौजूद है। और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों को जिन हलकों की सपोर्ट हासिल है, जो इनको गाइडलाइन देते हैं, वो भी आपको मालूम है, वो भी एक ही है। तो अभी ये देखें कि एक तरफ इंटरनेट की बंदिश है और हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि ये इंटरनेट बंद ना करें, लोगों को आज़ादी दें। चूँकि आज इलेक्शन मुहिम आपको चलाने में तकलीफ हो रही है, मुश्किल पेश आ रही है, तो हम जो ओवरसीज़ में बसने वाले लोग हैं, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, चाहे वो मिडल ईस्ट में हो, चाहे वो सऊदी अरब में हो, वो किसी भी मुल्क में हो, यूके, यूरोप, अमेरिका में हो, उनको भी अपने प्यारों से बात करने के लिए दुश्वारी हो रही है, मुश्किल पेश आ रही है। और ये 6 हफ्तों से ज़्यादा ये वक़्त हो गया है कि किसी की माँ बीमार है, किसी का भाई बीमार है, कोई वहाँ जा रहा है, कोई आ रहा है, बैंकों में पैसे लोग नहीं भेज सकते थे, यानी बातचीत, किसी की खैरियत मालूम नहीं कर सकते हैं लोग। तो ये इंटरनेट जो आपने बंद किया, जो फ़ोन सर्विस बंद किया और लोगों को महसूर करके रखा, तो ऑब्वियसली ये नाकाबिले कबूल है। तो सरदार याकूब साहब जैसे लोग इन्फ्लुएंशियल हैं और ये लोकल लोग हैं। सरदार याकूब साहब सदर है, वज़ीर-ए-आज़म है साबिक, जैसे मैंने कहा। तो ये बड़े वहाँ पर मामलात को सेटल कर सकते थे, लेकिन ये देखते हैं जाती उम्रा की तरफ, ये देखते हैं गड़ी खुदा बख्श की तरफ और अपनी आवाम के साथ खड़े नहीं होते। आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि ये मरहलावार जो इंतखाबात हैं, ये नामंजूर है और चूँकि इलेक्शन ए, अगर मरहलावार हो रहे तो इसका मतलब ये है कि हालात साजगार नहीं है, छोटा-सा खित्ता है और एक साथ इलेक्शन होने के, एक साथ रिजल्ट निकलने के, उसकी एक अपनी क्रेडिबिलिटी होती है। लेकिन आप मरहलावार इलेक्शन करवाते हैं, 27 तारीख को आप मीरपुर डिवीज़न में करवाएँगे और फिर 2 तारीख को आप मुज़फ़्फ़राबाद और माजरीन की का इंतखाबात करवाएँगे और 10 तारीख को आप पुंछ डिवीज़न का इलेक्शन करवाएँगे, रावलपिंडी से ऑनवर्ड्स। तो इन इंतखाबात की कोई सच एज़ क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाएगी। तो दूसरा उन्होंने ये मुतालबा किया है कि ये जो अगर इलेक्शन करवाना ही है, तो 2 तारीख को चूँकि मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न और जम्मू कश्मीर माजरीन की सीटों के इलेक्शन होंगे, तो इसको जम्मू कश्मीर की माजरीन की सीटें जो है उन पर इंतखाबात आप 10 तारीख को करवाएँ, आखिरी मरहले में करवाएँ। लेकिन पहले ये ज़ोर दिया है कि ये इंतखाबात नहीं होने चाहिए, लेकिन उन्होंने इस पर ज़रा-सी कमज़ोर-सा स्टांस इन्होंने लिया है। अगली बात अगली खबर की तरफ चलते उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने ये कहा है कि मुज़ाकरात पर पेशरफ़्त या मज़ीद कोई मुज़ाकरात जो हैं वो अ, अभी तक उसमें कोई पेशरफ़्त नहीं हुई है, यानी कोई अपडेट नहीं है। उन्होंने ये कहा कि लोग अफ़वाहों पर ध्यान न दें और 23 तारीख को यूम शुदाए कश्मीर मनाया जाएगा और उन्होंने ओवरसीज़ कश्मीरियों से भी अपील की है कि वो आज यानी 23 तारीख को अ, यूम शुदाए कश्मीर मनाएँ और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी या लोग जो उनके साथ इज़हार यकजहती करें। आज मैं समझता हूँ कि उन्होंने अगले मरहले का ऐलान करना, ये बड़ी अहम खबर है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये ऑब्वियसली अब जॉइंट अवामी एक्शन को अगर एंगेज किया गया है, धरना 6 हफ्ते पुराना हो चुका है, 6 हफ्ते से जारी है और इसकी जो इंटेंसिटी है, जो ज़ोर है, वो ऑब्वियसली टूट गया है, इसको महदूद कर दिया गया है। रावलाकोट, सदरुद्दी इस इलाके तक और बाकी आज़ाद कश्मीर में दुकानें खुल गई हैं, बैंक खुल गए हैं। अगरचे लोगों के जज़्बात और एहसासात या हमायत
وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہے، عوامی حقوق کے ساتھ ہے، ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، لیکن ظاہر ہے لوگوں کو روٹی روزی بھی چاہیے ہوتی ہے، تو اوبیسلی لیکن ان کے جذبات اساتذ ان کے ساتھ ہیں، اور بینک بھی کھل گئے، حالات نارمل ہونے جا رہے ہیں، لیکن وہ اگر سیو ایگزٹ یا فیس سیونگ کے لیے یا ان کے مطالبات نہ مانیں گے تو ایسی صورت میں وہ دو طرح کی باتیں کر سکتے ہیں۔ ایک تو پہلے یہ کہا گیا ہے چونکہ انہوں نے لانگ مارچ کرنا تھا اور ان کی منزل جو ہے مسافر آباد تھی شروع دن سے ہی، لیکن چونکہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا، حکومت نے سختی کی، رکاوٹیں ڈالی اور شہادتیں اسی دوران ہو گئی ہیں سیکورٹی فورسز کی بھی اور عام عوام کی بھی، عام لوگوں کی بھی، اور نمبر جو ہیں سامنے آ رہے ہیں وہ 42 لوگ ہیں، زخمی بہت سارے لوگ ہیں، گرفتار بہت سارے لوگ ہیں، مقدمات بہت سارے قائم ہو چکے ہیں اسی دوران۔ یہ جماعت ہی پوری یا تنظیم ہی کالعدم قرار دی جا چکی ہے، تو ابھی ان کے لیے ایک ہی چوائس بچ گئی ہے، وہ یہی ہے کہ وہ لانگ مارچ کریں، اپنی عوامی طاقت کا مظاہرہ کریں، لیکن یوم شدائے کشمیر جو بنایا جائے گا 23 تاریخ کو، جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے گا، اس سے پتہ چلے گا کہ لوگ کتنے ہیں، لوگوں کے جذبات اور احساسات اب بھی وہی ہیں جو ہم نے بیک ان جون میں دیکھا جب یہ 9 تاریخ کو یہ ہڑتال شروع ہونی تھی، لیکن اس سے پہلے حکومت نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا اور 9 تاریخ سے پہلے ہی جو ہے وہ معاملات خراب ہو گیا آزاد کشمیر میں، تو زور جو ہے اسی طرح کا ہے یا زور کم ہو جائے گا؟ اگر لانگ مارچ ہوتا ہے اور حکومت یعنی یعنی سختی کرتی ہے تو الیکشن کے لیے ماحول تو بالکل ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن کیا لانگ مارچ کا اعلان کرنے سے پہلے یا لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے عمر نذیر کشمیری صاحب یا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یہ اعلان کر سکتی ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ الیکشن کا بائیکاٹ کریں؟ اگر الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان ہو جاتا ہے، لانگ مارچ ہوگا تو حکومت اپنی ریٹ قائم کرے گی، سختی کرے گی اور مظفر آباد کی طرف ان لوگوں کو جانے نہیں دے گی، لیکن اگر لوگ زیادہ ہو گئے اور جس طرح کی پریپریشن ہے مظفر آباد میں یا باغ میں، دیر کوٹ میں یا دوسرے علاقوں سے لوگ اگر اس دھرنے میں شامل ہو گئے یا لانگ مارچ میں شامل ہو گئے اور ان کی تعداد لاکھوں میں ہو جاتی ہے تو حکومت کے لیے سختی کرنا، ان کو روکنا بہت ہی مشکل ہوگا، اور اگر مظفر آباد تک یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ الیکشن 27 تاریخ کو ہوں گے، اور اگر یہ بھی اعلان ہو جاتا ہے کہ الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے تو پولنگ اسٹیشن پر امن و امان کا مسئلہ ہوگا اور الیکشن ملتوی ہونے کا بھی چانس ہے۔ یہ میرے انالیسز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن یہاں پر جو یو کے میں جو اس کے اندر بریک لگی ہے، یعنی لوگوں کے سینٹیمنٹ تو دھرنے والوں کے ساتھ ہیں، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں، لیکن جس طرح احتجاج ہو رہے اس میں تھوڑا پوز اس لیے آیا کہ اوورسیز میں کے کمشنر جو اوورسیز کمیشن کے چیئرمین سید قمر رضا نے وہاں جا کر جو مذاکرات کیے ہیں اس سے یہ معاملہ تھوڑا سا ان کا لحاظ رکھنے کے لیے یا اس پروسیس کو یا نیگوسیشن کو چانس دینے کے لیے یہاں معاملات بھی کام ڈاؤن ہو گئے، لیکن یہ ساری چیزیں پھر دوبارہ ایکٹیو بھی ہو سکتی ہیں، اور پھر اگر 23 تاریخ آج دیکھا جائے گا کہ یہاں پر کس طرح کی موبلائزیشن ہوتی ہے، کس طرح کے جلسے ہوتے ہیں، کس طرح کی دوائیاں تقریب ہوتی ہیں اور کس طرح کا ہزارے یکجہتی لوگوں کے ساتھ کیا جانا ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کا کے ساتھ، تو اس سے پریشر جو ہے وہ بڑھے گا، اور یہ اگر لوگ موبلائز ہو گئے، لوگ باہر نکلے تقریبات کی، تو پھر ان کا حوصلہ جو ہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یا دھرنے والوں کو زیادہ ملے گا، ان کا حوصلہ بلند ہوگا۔ اگر لوگ نہ نکلے تو اوبیسلی ان کے حوصلے جو ہیں وہ بلند اس طرح نہیں رہیں گے۔ بہرحال انہوں نے تو لانگ مارچ کرنا ہے اگر حکومت نے ان کے ساتھ بات چیت نہیں کی۔ یہ بھی کسی حد تک یہ مجھے کریڈٹ دینا چاہیے کہ ایک ریئلائزیشن بار بار ہے پیپلز پارٹی کے رینک اینڈ فائل میں
کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، انگیج کیا جانا چاہیے، اور وہ یہ بھی مان رہے ہیں بلاول بھٹو کہ 6 مہینے سے ہماری حکومت ہے، ہماری حکومت سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے۔ تو اس طرح میرے خیال میں ایک ریئلائزیشن ہے، لیکن مسلم لیگ کے کل کے جلسے میں بالکل ہی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یا لوگوں کے جذبات اور احساسات جو اس وقت ہیں آزاد کشمیر میں، اس سے برعکس جو ہے وہ جلسہ ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ مجھے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیا جانا چاہیے۔ اس کی انٹرپریٹیشن پاکستان میں مختلف طریقوں سے کی گئی، اپنے اپنے طریقوں سے کی گئی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے میاں شہباز شریف کا نام لیا کہ مجھے بنا دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، چوتھی بار یہ وعدہ کیا گیا تھا، ان کو پاکستان لایا گیا تھا، لیکن انہیں وزیر اعظم نہیں بنایا گیا اور وہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم خود بن گئے۔ اب ان نے اپنی خواہش کا اظہار کیا یا گلہ کیا وہاں پر کہ میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں آزاد کشمیر کا، اور اس کو ظاہر جستجو ہے یا جو قلعہ ہے یا جو اور ان کی بات تھی وہ ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ اس پر بھی اعتراض ہو رہا ہے، تنقید ہو رہی ہے کہ 10 سال کے بعد میں یہاں پر آیا ہوں اور یہاں کی سڑکیں جو ہیں وہ اسی طرح کی ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ آپ نے مری ایکسپریس بنایا تھا یہ لوور ٹوپا تک، اور اس کے بعد آپ کا منصوبہ 110 کلومیٹر 35 کلومیٹر مری سے کوالہ تک اور 35 کلومیٹر کوالہ سے مظفر آباد کا تھا، لیکن اس کے بعد بھی میاں صاحب 2013 سے 2018 تک آپ کی حکومت تھی۔ 2013 میں آپ وزیر اعظم بنے، 2017 میں آپ کو ہٹایا گیا، لیکن آپ کی ہی حکومت نے اپنے 5 سال پورے کیے۔ 2018 تک شاید فرحان عباسی وزیر اعظم تھے، تو اگر آپ وہ منصوبہ مکمل کرنا چاہتے تھے تو کر سکتے تھے، اور آپ مری بار بار جاتے ہیں، وہاں آپ کا گھر ہے، لیکن آپ نے 10 سال لگائے گھر مظفر آباد جانے میں، تو اس میں کسی اور کا کیا قصور ہے؟ مریم نواز نے جو کہا ہے کہ میں کشمیری ہوں، بائی نسل کشمیری ہوں، میں کشمیر سے پیار کرتی ہوں، اس میں کوئی عرض نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں ڈائی ہارڈ بلو برڈ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کون سا جملہ تھا، کہ میں پنجابی بھی ہوں، تو ان کی یہ تقریر بھی چل رہی ہے کہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ میں پنجابی ہوں، میرا خاندان پنجابی ہے، میں پنجاب میں پیدا ہوئی ہوں، میں یوں ہوں، یہ ہے وہ ہے، اور ساتھ میں دو وہ اب کشمیرن اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں۔ تو دو متضاد جو ہے بیان یہ سامنے لائے جا رہے ہیں۔ بعد میں کچھ کہا انہوں نے، لاہور میں کچھ کہا، مجھے اس کی ثقافت پسند ہے، مجھے جس طرح بعد میں انہوں نے دعویٰ کیا اپنے آپ کو کشمیرن ثابت کرنے کے لیے، تو بہرحال یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی چونکہ ہم سب پاکستانی ہیں، اور اگر آپ نے یہ باتیں وہاں کی ہیں اوبیسلی تو ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی محرکات ہوں گے، وہ لوگ بڑے سیانے ہیں، میرے خیال میں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کی پہلے کیا کہا تھا اور اب کیا وہ انہوں نے کہا، تو یہ کنٹروورسی بہرحال پیدا ہو گئی ہے۔ ان کے جلسے میں کہا جا رہا ہے کہ لوگ جو آئے تھے وہ 3 لوگوں کی وجہ سے تھے۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مظفر آباد جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو ہڑتال ہے یا لوگوں کے جذبات اور احساسات ہیں، وہ اس طرح اب وہ مسلم لیگ نون کے ہوں، وہ مسلم کانفرنس کے ہوں، وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، وہ جو جوش و خروش ہے اس طرح کا اب آزاد کشمیر میں نہیں ہے، چونکہ آزاد کشمیر کے سیاستدان ہی اس طریق سے کافی ارریلیونٹ ہو گئے جب سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی مرز وجود میں آئی ہے۔ میں اس میں کوئی ایکسٹرا بات اپنی طرف سے نہیں شامل کرنا چاہ رہا، جو کچھ ہوا اسی پہ میں اپنا تجزیہ دینا چاہ رہا ہوں۔ تو اگر یہ سارے لیڈران ارریلیونٹ ہو گئے تو یہ بندے جو وہاں پر آئے وہ کہاں سے آئے؟ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ میں نے کل بھی شاید اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ لوگ مری سے، اپٹاباد سے، مسئلہ سے آئے ہوں گے، تو آج کچھ لوگوں نے میں نے اس کو چیک کیا تو کہا کہ یہ جو سردار یوسف ہیں جو مذہبی امور کے وزیر ہیں مسلم لیگ نون کے، منصرہ سے جیتے ہیں، انہوں نے کافی اس میں ایفرٹ ڈالی ہے کہ بندے مسفر آباد میں پہنچے۔ کیپٹن صفدر نے بھی ظاہر ہے وہاں ان کے بھی کچھ لوگ آئے ہوں گے، ساتھ میں مرتضیٰ جاوید عباسی جو ڈپٹی اسپیکر ہے ان کی طرف سے کچھ بندے بھیجے گئے ہیں یا جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے یہ معاملات ہوئے ہیں، اور جلسہ اس طرح لوگ تو تھے وہاں پر، مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے
कितने लोग थे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कश्मीरी भी हुए होंगे, मुजफ्फराबाद के लोग भी हुए होंगे, पार्टी या दीगर ज़िलों से भी आए होंगे, लेकिन ऑब्वियसली बाहर से भी लोग आए हैं इस जलसे में और ये जलसा बड़ा कामयाब हुआ। अब देखना ही है कि 24 तारीख को मियाँ साहब मीरपुर में किस तरह के ऐलानात करेंगे और मोटरवे बनाएँगे वहाँ पर भी, या फिर जिस तरह उन्होंने मोटरवे आज़ाद कश्मीर मुज़फ्फराबाद में बनाया है और मनसेरा को मुज़फ्फराबाद से लिंक किया है। मैं तो ये समझता हूँ कि जो मरी एक्सप्रेस का मंसूबा है 110 किलोमीटर, वो जो मुज़फ्फराबाद तक जाए, यानी 40 किलोमीटर तामीर हो चुका है, 35 किलोमीटर मरीज से क्वाला तक, और क्वाला से आप चले जाएँ, अगर मुज़फ्फराबाद तो 35 किलोमीटर वो बचते हैं, तो 70 किलोमीटर अगर वही मरी एक्सप्रेस को लोअर ठोपा से मुज़फ्फराबाद ले जाया जाए तो लोगों को फ़ायदा होगा, हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मानसेरा से आप मुज़फ्फराबाद को लिंक करते हैं, तो एक पहाड़ी आपको काटनी पड़ेगी और फिर मुज़फ्फराबाद से आप लिंक कर सकते हैं उसको भी, अगर मोटरवे बनाना ही है। तो पीटीआई आज़ाद कश्मीर इस सारे इलेक्शन प्रोसेस में इनविजिबल नजर आ रही है। एक तो उन्होंने अपने आप को इलेक्शन से बाहर कर दिया, पहले बायकॉट कर दिया चूंकि उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, बल्ला नहीं मिला, पार्टी रजिस्टर नहीं हुई। और लेकिन दूसरी बात तरफ अगर देखें तो पाकिस्तान की जो पीटीआई है, पाकिस्तान के सूबा सरहद के जो वज़ीर आला हैं सोहेल अफरीदी, वो भी उन्होंने कोशिश नहीं की कि ये लोग जो आज़ाद कश्मीर में है वहाँ जाकर के साथ कम से कम धरने में शामिल हो जाएँ। कम से कम आज़ाद कश्मीर जाने की कोशिश तो करें। ये जो मरकज़ी क़यादत है बैरिस्टर गौहर की सूरत में या सलमान अकरम की सूरत में, या जो एमएनएज़, एमपीएज़ हैं, वो भी कम से कम जाते कि आज़ाद कश्मीर में 40 रोज़ से ज़्यादा एक धरना जारी है, लोग तकलीफ में, इतने लोग मारे गए। लेकिन अ, हाँ, मुझे अफ़सोस ही होता है, जो आज़ाद कश्मीर की पीटीआई है, उन्होंने तो इनके धरनों में शमूलियत अख्तियार की है, इनके एहतजाज में हमेशा शिरकत की है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में एहतजाज एहतजाज जारी है, तो आपको अपना किरदार अदा करना चाहिए था। अगरचे इस धरने में सब क्रॉस पार्टीज़ के वर्कर्स शामिल हैं, आम लोग शामिल हैं, लेकिन पीटीआई को बाकायदा तौर पर कोशिश करनी चाहिए थी कि वो आज़ाद कश्मीर का रुख करते, और इस मौके पर जब लोग तकलीफ में, इंटरनेट को बहाल करने के लिए, फ़ोन सर्विस को बहाल करने के लिए, जो अभी तो हालात काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुके हैं, लेकिन पहले जब फूड की सप्लाई रुकी हुई थी, जब हालात नॉर्मल नहीं थे, अब फ़ोर्सेस भी वापस जा रही हैं, तो आपको कोशिश कम से कम करनी चाहिए थी, ताकि आपकी पार्टी का भी, चूँकि आपने 2021 में इलेक्शन वहाँ जीता था, ठीक है, सख्तियाँ हुई हैं, लोटे बनाए गए हैं, वहाँ लोगों को की वफ़ादारियाँ तब्दील करवाई गई हैं और सियासी अमल को नुकसान पहुँचाया गया है, गज़न पहुँचाई गई है, लेकिन सियासी जद्दोजहद जो पार्टियाँ होती हैं, वो अपना वेट हर प्रोसेस में डालती हैं और इसे डालना चाहिए था, ये आपसे गलती हुई है। मुझे पता है सख्तियाँ हैं, आपकी एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन कोशिश करने में क्या आ रही थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप लोग प्रोग्राम देखते हैं, पसंद करते हैं, फीडबैक देते हैं, शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, इसका मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के मामला सेटल हों। इस वक़्त अगर मीडिया आज़ाद हो, व इंटरनेट खुला हुआ हो, पाकिस्तान में खबरें चल रही हों, तो मैं भी कोई दूसरे मौज़ू पर ईरान और अमेरिका की बात करूँ, यूके में हुकूमत तब्दीली हुई है, उस पर बात करूँ, दीगर इश्यूज़ पर बात करूँ, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स पर बात करूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि एक बड़ा हल्का अहबाब कश्मीर से है, वो बाहर के मुल्कों में है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, उससे अपडेट भी रखा जाए, तो ये प्रोग्राम करने पड़ रहे हैं और आप इसको पसंद भी करते हैं, और आपका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान, अहले पाकिस्तान की खैर करे और कश्मीर के लोग जो आज़ाद कश्मीर और मकबूज़ा कश्मीर में जो लोग हैं, उनकी मुश्किलों में आसानियाँ पैदा करे। किसी इंसान को आपके यानी हाथों से, आपकी ज़ुबान से, आपकी जिस्म से नुकसान ना पहुँचे, ये इंसानियत का आला रुतबा होता है। और अगर दुनिया में कोई चीज़ सबसे अहम है, तो वो आपकी ज़ात है, और आपकी ज़ात जो है वो अगर दूसरों के लिए उसकी काविशें और कोशिशें हों, उनसे मोहब्बत करने के लिए, अमन के लिए, तो मेरे ख़्याल में आप इंसानियत की आला महराज पर पहुँच जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।